wag. O, mabula kay Jere naman. Timbol. Ano? Timbol. Forward mo. O yan. Tapos, ito. Raymond. Usog. Para, forward. Tapos, RJ, hatak. Ayan, no, sakto. Baba nyo na dahan. Ayan, dahan. Zaire, nawawala. Timbol, hatak. Ayan na. Ayan, dahan. Teka lang. Yan, napasok nyo na sa baso. Ibalik nyo dahan lang. Bitaw. Oy, wag may line tayo, wag may line. Wag inahin. Nicole. Assistant leader, hindi kayo mag-aawa ha. Taas nyo yung mga tali. Oy! Ayan. Taas nyo lang. 5 minutes. Oh, ayan, sige. Ruby, hatak lang. Sige, konti lang. Konti lang. Taas nyo. Tumayo na kayo. Dahan-dahan na tayo. Teka lang. Yung tayo ni si Jere. Walang Sino yung kay Kuya JR daw po? Sino kay JR? Paano? Ilakad nyo sila. Hindi, kayo ikaw magsasabi. Assistant na. Aalalay lang sila, Hindi doon po. Ano? Ikaw, ang galing yan eh. Arte, backward, kasi sa go. Timbol, sa gilid, left. Tapos, ito. Raymond, Nicole, Rui, Jaire, right. JR, forward. Teka lang, pag sabi ko go, dahan-dahan. Okay. Walang hatak ha. Go. Slowly. Alalayan na. Alalay. Commander, teka lang. Mga commander, nabibilang dapat. Sige, forward. Hindi. Sige, konti pa. Babagsak na Bilang ka ng 1. Yung timing namin. Yung timing namin sa paglakad. Timing sa paglakad, tama yun. Forward din nasa. Right kayo konti. Right. Teka lang. Sabay. Aljin, left. Right ka. Last kayo right. Ikaw, left ka. Ba't right lahat? Ito, Timbol, left. Left. Teka lang. Huwag nyo hatakin. Sabay, dahil malalaglag lang si Timbol. Sige. 1, go. Dahan. 1, 2. Tapos binigay ko instruction sa inyo kanina. Papunta dito. Go. Assistant, sumunod sa mga assistant. Ayun, may kihawa. Si Adora, umabante masyado. Baka mo si Adora. Walk. 3. Oy, teka lang, Jai. Ibaba mo konti sa'yo. Hindi pantay eh. Tapos. Game, go. 1. Teka lang. Sige, tuloy. Teka lang. Bakit ito, Basyo? Konti pa. Lakad ka na konti. Huwag mo mahatak. Teka lang. Sige. Ina. Di pa, konti. Teka. Tapos, dahan-dahan mo po, ilagay nyo yung... teka lang. Sabay. Bilang ka. Nicole, tayo muna. 1, 2, 3, go. Teka, sabay. Zay, baba konti. Baba. Baba na. Baba. Sige, baba. Baba lang, sige. Ganda. Alvin. Teka. Raymond, forward nyo konti. Raymond, hatak Raymond. Teka lang. Raymond, hatak na konti. RJ, hatakin mo. Konti lang. Yan, tas yan. Ibaba nyo na. Hoy, teka lang. Arjun. Tapos, teka lang. Huwag nyo hatakin. Huwag mo hatakin, RJ.
RJ! RJ, bitawan mo na konti, bitawan mo. Yan, wala na nga. Zay, 1 minute. ano po tatanggalin pa daw? Tatanggalin. Wait, wala. Kaya atake nyo! Mga sa ote ka lang! Sa baba. Stretch, atake nyo, sige! Sabay-sabay! RJ, atak RJ! Teka lang, hindi pa nakulong. RJ, atake mo! Teka lang, konti. Teka lang, JR, wag lang mo ano. Atake mo ang kamaya. Sabay-sabay ang hatak mo na. 30 seconds. 1, 2, 3. Oh, teka lang. Sa baba nyo, atake. Sa baba nyo, atake. 20 seconds. Atak. RJ, atak.